Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsoon nga gingharian sa Ginoo 'no. So niini nga kagabhion, magatuon na usab kita og kining mga pagtulun-an nga di naangay gyud natong masayran sa matag karon ug unya. So usa sa ako ang napili nga moy ato ang pagatunan karon, kining Six Truth of Life, unom ka matuod sa kinabuhi. Okay. May balo na 'to nga ang atong kinabuhi is a gift no from God, kini gasa kini gikan sa Ginoo. Matod pa ni Santiago sa 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, no? And comes down from the Father. No? Buti pa sabot nga matod pa niya, ang matag maayong hatag o hingpit nga gasa gikan sa kahitasan, gikan sa amahan sa mga kahayag. So, klaro kayo mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi gasa lamang kini gikan sa ato ang makagagahom. Life is good, is God's precious gift, no? Ang kinabuhi nga gikan sa Dios ug mahinungdanon nga gasa. Ang atong kinabuhi dili nato kaugalingong kabtangan. Gihatag kini sa Ginoo aron gamiton alang sa iyahang himaya. Therefore, we should value every day and use our lives to serve Him. No? Dunay mga purpose ang Ginoo ani. Ngano nga nabuhi kita niining kalibutan na. Nga hantod karon buhi pagyapon kita. Kay doon na pa siya'y purpose ka nato nga diin wala pa nato matuman. Busa niya pa kita. Gipabilin pa kita niya dinhi hangtod nga matuman nato ang iyahang mga kabubuton. Mahibaluan nato mga kaigsunan nga life is yours. Kini ang ginabuhi sa tao mabuo lang ikumpara sa kanang mga angel, mga kuano, mubo lang kayo pa ikumpara sa mga prophets kaniadto. Mubo ra kayo ang ato. Kaniadto mga prophet dunay nag-edad og mga 900 years na. So sa James 4:14, no, kung Santiago 4:14, what is your life? It is even before that appears for a little time and then vanish away. Sumatod pa, nga ang ato ang kinabuhi dahi, mura lang kini siya ginalisngaw, kana bitang maglungag ka. Nigabli mo sa taklob, di ba doon na mga inalisngaw, nga murag medyo mga aso. Dayon, makita nimo sa makadyot apan kini mawala lang. So, matod pa ni Santiago, sa mga bersikulo, sama na rani ana ang ato ang kinabuhi. Yun ana atong kinabuhi, sama rani ana nga mawala lang sa daklit. Bubo ra ang atong panahon dinhi sa kalibutan. Busa kinahanglan nga ang atong unahon ang Ginoo ang iyang kabubuton mga igsoon kat kinahanglan nga ato kining masugod. Og ang iyang kabubuton kay sa mga butang nga lumalabay lamang. So, taga na to priority ang kanang mga butang nga kanay bitang mulungtad hangtod sa hangtod. Mulungtad hangtod sa hangtod, everlasting. Muna ato ang tagaan og priority. Nakadumdum mo sa kadtong si Jesus Christ dito sa panimalay nila ni Marta, Maria ug Lazaro. Tulong na sila kaigsoon si Lazaro, Marta ug Maria masuod kay na ni Jesus Christ.
nagkapulik taon si kining Marta sa pag-serve sa mga pagkaon. Apan si Maria naminaw didto sa tiilan ni Jesus Christ, no? Milingkod siya. Kay iyang panimati ang mga butang nga gisulti ni Jesus Christ nga adunay kalabutan sa kining walay katapusan. Yun na mo gipaminaw mo naman si Jesus Christ nga kuan kining si Maria naminaw kanako kay gusto siya sa mga butang nga dili mawala. Okay. Juan 16:33 nagaingon, dinhi sa kalibutan aduna kamoy mga kasakitan, apan lig-on kamo kay gibuntog ko ang kining kalibutan. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No, buntog na niya ang kalibutan, busa. Na kita nagpabilin kita nga maligon. Tungod ka na kan Jesus Christ. Every believer's faces problem. No, wala mangi kuan kining nangalagad sa Ginoo nga dili magatubang og mga problema, no, mga kalisdanan. So dili kana mo itimailhan nga biyaan ta sa Dios. Instead, hinoon God uses trials to strengthen our faith and draw us closer to Him. Ang kini mga trials na to nga moabot, muli kini nagpalig-on ka nato, no? Strengthen our faith, nagpalig-on sa ato ang pagtuo and draw us closer to Him o nagapaduol kaniya. Okay. Ika-4. Life needs faith in God. Nga naman nga nagkinahanglan man og ang kinabuhi na kinahanglan og pagtuo sa Dios. Tungod kay sumala sa mabasa na sa Hebreo 11:6, without faith it is impossible to please God. Kung wala pagtuo, dili ka makapahimuot sa Dios. Mapahimuot lang nimo ang Dios kung ikaw adunay pagtuo kaniya. So faith is the essential. Ang pagtuo mao ang atong pagsalig sa Ginoo bisan dili nato makita ang tanan. Faith gives us strength, hope, and confidence in God's promises. No? So dili nato makita ang tanan, apan ang pagtuo naghatag ka nato og kalig-on. Naghatag ka nato og paglaom. Ug naghatag nato og pasalig sa Ginoo, sa Dios, no? Nga sa iyahang saan. Ika-5, life must be lived for Christ. Sudanan gaingon si Apostol Paul sa Pilipos 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain, no? Kaysa kung magkinabuhi mo sa Kristo, og ang akong pagkamatay mao'y ganansya. Tinuon ka ng mga kaigsunan kung kana kay gisulat ni Apostol Pablo mao kanay gidangatan niya. O kanay dangatan kung siya mamatay, to live is Christ and to die is gain. Sa iyang kamatayon mao'y ganansya. So dili sama sa uban nga ang uban mamatyan, ilang hilakan, magakasubo sila. Apan dili ka na di ay mo'y dapat na itong kagulan mga kaigsunan. Ay gilaan. Kay ang pagkamatay matod pa sa Apostol Pablo, mao'y ginansya. So ang itang maglipay. Sa uban nga kin translation andi, kaysa kung pagkinabuhi mo sa Kristo, ug akong pagkamatay mao'y pagdaog victory. Sa uban nga
translation nga Bible ini. Gain, ginansya, or victory, kadaugan. May pagdaog. So, muna nga, dapat diay nga, iga kalipay, ang mao nga panghitabo. Kana kung ikaw nagkinabuhi nga Kristiyano. The purpose of life is Christ. Ang tinuod nga kalampusan, dili sukdon sa bandi o dungog, kundili sa pagkamasinugdan o pag-alaga diha ni Kristo. So mo kanay angay na to mga paghuna-hunaon sa matag karon unya mga igsoon. Kay atong matud ba? Atong ginabuhi mo pura. Mubura ang atong ginabuhi. Sama ra kita gikumpara ang atong kinabuhi sa usa ka kining inalis nga. Sa Juan 14:6 mabasa na to dito nga sanahan ta sa ikaunom no. Eternal life is found in Jesus Christ. No? Basa na to dito, miingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, sa Cebuano, ako mao ang dalan, kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa man, kundili kanako lamang mag-agi kaniya, no? So, muna angay na to nga unaan. Nga kung gusto kita mo adto sa kinabuhing walay katapusan, so diha kita magkinabuhi kita nga Kristohan. Jesus is the only source of eternal life. Walay lain nga source nga mapaingon ta dito sa eternal life. Kundi si Kristo lamang. Ang kinabuhi dinhi sa yuta, temporaryo lamang apan ang kinabuhing walay katapusan makita lamang pinaagi kang Jesus Christ. Pinaagi sa kining imong pagka sa imong pagtuog pagka masinugtanon kaniya. Suma sa Proverbs 3:5 paingon sa 6 nagaingon, trust in the Lord with all your heart and you shall direct your paths. No? So, but pasabot nga salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing og tuliro niya ang imong mga dalan. Mo kanay buti pasabot mga kaigsuonan ko, no? Sa diha nga kining magkinabuhi ka sa Ginoo, mosalig ka sa Ginoo, siya na ang magatulid sa imong agianan, sa imong dalan. Now, the sixth truth remind us that life is a gift. Life is short. Life has trial. Life requires faith. Life should be lived for Christ. And eternal life is found only in Jesus. Usa man kinabuhi kita nga adunay pagtuo. Paglaom og gugma nga nagpasidungog sa Ginoo. Matag adlaw hangtod sa atong pag-abot sa walay katapusang kinabuhi. Uban kaniya, no? Magapanalangin ang Dios sa iyang pulong o dagan kayong salamat. God bless ka na itong tanan. Og maayong gabi.